السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع الباركور المستوى السادس، إذا صفحة 136 لا باج 136 لا ليكتور. جيد. إذا on va commencer par lire le texte. Donc 10 conseils en or pour le jeune cycliste. 10 نصائح ذهبية لمستعملي الدراجات. le jeune يعني الشباب خاصة. Donc premièrement, respecte le code de la route. يحترم قانون السير. Tu dois connaître, comprendre et respecter les règles principales du code de la route. إذا خصك تعرف وتحترم قواعد قانون السير. Deuxièmement, vérifier régulièrement ton vélo. يعني راقب جيدا أو باستمرار دراجتك. Les freins doivent bien fonctionner. يعني الفرامل الفرامات. Les pneus être en bon état et la selle à la bonne hauteur. إذا العجلات والمقعد السرج يكون في ارتفاع مناسب. Les catadioptres doivent être propres et l'éclairage en état de fonctionner dès qu'il fait sombre. إذا الإضاءة خاص تكون جيدة خاصة ملي يبدا الظلام. Troisièmement, communique avec les autres usagers de la route. إذا هنايا خاصنا نتواصلوا مع سائقي مع مستعملي الطرق أو مستعملي الطريق. يعني خاصك ترد لي من البال. Tends le bras lorsque tu changes de direction. يعني ديما نشير باليد ديالي الاتجاه اللي غادي ناخذ. Cherche le regard des conducteurs pour vérifier que tu es bien vu. إذا دائما خصك تراقب النظرات ديال السائقين الآخرين واش شافوك مزيان أو لا. Quatrièmement, regarde partout et surtout derrière toi. يعني دائما خصك تشوف تحظي مع جميع الاتجاهات، تشوف في اليمين في اليسار وخاصة في الخلف ديالك. Donc fais-le avant de te déporter vers la gauche pour éviter une voiture garée sur ta trajectoire. إذا دائما خاص تكون المراقبة مثلا تدور على اليسار باش تجنب مثلا دوك السيارات اللي كيغاري اللي كيكونوا واقفين في المسار ديالك نتايا. Donc pour tourner dans une rue يعني أو ملي كنبغيو ندورو على شي شارع مثلا ولا. Regarde aussi derrière toi avant de continuer tout droit à un carrefour. Des voitures qui tournent à droite pourraient te couper la route. يعني بعض السيارات كيقدروا يقطعوا لك الطريق ديالك. يعني في ملتقى الطرق خاصني نرد البال مزيان. نيميرو 5 sois visible. إذا خاصني نكون أنا كنتشاف مزيان يعني يشوفوني السائقين الآخرين. Tu peux porter une veste fléou ou des vêtements de couleur vive. خصني دائما نكون لابس شي ملابس اللي لامعة مضاءة يعني بحال الألوان والكولور فيف يعني الألوان الصفراء البيضاء اللي كيضرب فيها مثلا الضوء وكتبان مزيان. Tu dois faire fonctionner l'éclairage de ton vélo. إذا عند ملي كينتهي النهار كيبدا المساء والظلام خاص الإضاءة تكون جيدة. Les catadioptres de ton vélo et des réfléchissants. يعني خاص الدراجة بصفة عامة تكون براقة. Sur ta veste ton sac à dos. خاصة مثلا في الملابس ديالك في المحفظة ديالك خاص يكون شي حاجة اللي لامعة يعني ملي كيتعكس فيها الضوء ديال السيارات الأخرى كتبان نتا مزيان. Donc permettront aux conducteurs de te voir de loin dans la lumière de leur phare. يعني هنايا كيشوفوك مزيان بالفار ديالهم لور فار. يعني ملي كيضرب فيك الضوء ديال السيارات بسبب هذوك الملابس البراقة ديالك ولا اللامعة كتبان واضح. Très bien. 6 fais attention aux obstacles imprévus. إذا احذر يعني كون حذر من الحواجز اللي كتجي على غفلة. peut s'ouvrir soudainement. يعني بعض المرات شي سائق تيفتح الباب على يعني سدم فجأة. Une voiture peut sortir d'un garage ou d'un parking. مثلا شي سيارة تخرج من الكراج ولا الباركينغ خصني نرد مع البال. Roule à un mètre du bord de la chaussée و دي voitures stationnées et reste attentif. إذا دائما خاص يكون واحد على الأقل واحد المتر بيني وبين الحافة وما بين السيارات اللي مستاسيونير اللي واقفة في الطريق في جانب مثلا حافة الطريق. et reste attentif. كون حذر. cela t'aidera à éviter ces obstacles. هنا غادي يخليك تجنب هاد الحواجز هادو. 7 ralentir si nécessaire. arrête-toi au carrefour et au rond-point. يعني نقص من السرعة ولا توقف إلا طلب الأمر خاصة في تقاطع الطرق ولا في الرون-بوين. Cela te permettra de bien évaluer si la voie est libre et si tu peux t'engager. هنايا تيخليك إلا رديتي البال في هذوك الملتقى تتمشي بحرية، على الأقل تمشي بحرية والتداخل في ملتقى الطرق.
8 ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire. يعني ما تكونش حامل معاك شي اشياء اللي هي مثلا تعرقل التوازن ديالك ولا. Donc pour être bien stable باش تكون équilibré متوازن, il vaut mieux placer ses affaires sur le porte-bagages. خاصك توضعها في البورت باجاج, يعني في خلف الدراجه مثلا ولا في الامام, داك البورت باجاج اللي تيكون امام الدراجه, و dans un sac à dos ولا في المحفظه ديالك. et ne pas les tenir à la main, ما تاخذهمش في اليد ديالك لانهم تيفقدوك التوازن ديالك في العجله او في الدراجه. évite aussi les écouteurs car ils limitent la tension. هنايا السماعات هنايا تيحدوا من ما تيخلوكش تكون attentif, يعني حذر. Le GSM à la main est interdit pour les cyclistes. إذا الهاتف راه ممنوع على سائق الدراجة. comme pour tous les conducteurs, بحال بالنسبة لجميع السائقين. 9 si tu n'es pas à l'aise déplace-toi comme un péloton. إلا ما كنتيش مرتاح يعني خذ العجلة في اليد ديالك وسير كأنك راجل. quand une situation est trop difficile ou stressante, يعني ما كتكون شي حالة صعبة مثلا ولا يعني ديرونجيني, tu peux parcourir ce passage à pied. يعني تقدر تمشي تكمل على رجليك. لو فيلو على مان, لو فيلو على مان, يعني تاخذ الدراجة ديالك في اليد ديالك. نيميرو 10 porte un casque. دير واحد الكاسك, الخوذة. Le casque protège ton cerveau en limitant fortement le risque de blessure à la tête. يعني الخوذة ولا الكاسك يعني تيحمي الراس ديالك والسيرفو ديالك, الدماغ ديالك, من الصدمات ديال الراس. et puis il peut aussi te donner un certain style. جيد, اذا نبدا مع اول سؤال, la première question. donc qui est le personnage représenté sur la première image. donc شكون هو البيرسوناج اللي كاين في الصوره الاولى. دونك هنايا نقدر نقول مثلا une fille, مثلا une cycliste, سائقة دراجة, فتاة. إذا كاين بزاف ديال الأجوبة اختيارية. donc premièrement, le personnage représenté sur la première image est une fille مثلا, ولا est une cycliste. إذا عندي اختيار, وكاين اختيارات أخرى, يبقى لك أنت الاختيار. La deuxième question, que fait ce personnage. إذا ماذا تفعل أو ماذا يفعل هذا الشخص, شنو كدير هاد الفتاة هذه ولا هاد السيكليست, هاد سائق الدراجة. دونك يمكن لي نقول مثلا ce personnage traverse la chaussée, يعني تتقطع الطريق ولا نقدر ندير لا شوسي, نقدر نديرو مثلا لا rue, يعني لا route. La troisième question, quels sont les personnages représentés sur la deuxième image. إذا شكون هما الأشخاص اللي كاينين في الصورة الثانية. هنايا نقدر نقول مثلا un enfant et son père, نقدر نقولو دو سيكليست, يعني الطفل والأب ديالو, دو سيكليست مثلا جوج سائقين ديال الدراجة إلى آخره. كاين بزاف ديال الاختيارات. Très bien. Donc نقدر نقول مثلا les personnages représentés sur la deuxième image sont مثلا un père et son enfant, يعني الأب والابن ديالو. نقدر نقولو sont du usagers de la route, مستعملي الطريق مثلا. دونك عندنا عدة أجوبة صحيحة. On passe à la quatrième question. donc où sont ces personnages. إذا أين يتواجد هؤلاء الأشخاص, فين كاينين هاد الأشخاص هادو. que font-ils, وشنو كيديروا, ماذا يفعلون. دونك هنايا نقدر نقول مثلا ces personnages sont sur la route. إذا هاد لي بيرسوناج هادو كاينين في لا روت, في الطريق. que font-ils, اش كيديروا. ils se promènent, يعني يتنزهون مثلا. هذا جواب اختياري. نقدر نقول مثلا le père, هذا جواب آخر. le père apprend son fils à conduire un vélo, يعني الأب كيعلم الطفل ديالو كيف يقود الدراجة. Très bien. La question numéro 5. À votre avis, respectent-ils le code de la route. إذا في رأيك هل يحترمون قانون السير. إذا هنا الأجوبة اختيارية.
نقدر نقول مثلا الجواب الأول وي، يعني نعم كيحترموا قانون السير. il respecte le code de la route، كيحترموا قانون السير. ونقدر نقول نو. نو علاش؟ l'enfant ne doit pas rouler à vélo sur la chaussée، يعني الطفل ما خصوش يقود الدراجة ديالو في الطريق اللي هي كبيرة شوية. إذا من عندي اختيار نقول وي، ونقدر نقول نو، يعني أجوبة اختيارية. انت تختار هاد الجواب ولا تختار هاد الجواب. Très bien, دوزو دابا la page 137. Donc pendant la lecture, je lis et je comprends. La première question, d'où ce document est-il extrait? D'où ce document est-il extrait؟ إذا من أين أخذ هذا النص extrait؟ إذا دائما إلا بغينا نشوفو منين تخاض هذا التكست هذا، إذا دائما تلقاوه في أسفل النص. إذا هنا extrait. Alors la réponse de la brochure de les IBSR, les enfants à vélo, page 22, 2007. نكتب نفس الجواب. Donc le texte ou bien il est extrait de la brochure de IBSR, les enfants à vélo, page 22, 2007. Très bien. La deuxième question. Que représente-t-il؟ إذا شنو كيمثل هذا التكست هذا؟ من طبيعة الحال des conseils. Il représente des conseils، يعني كيقدم لنا نصائح ديال لي سيكليست، ou bien pour les cyclistes. La question numéro 3. À qui s'adresse-t-il؟ إذا s'adresser لمن هو موجه؟ إذا باينة من العنوان ديالو. Il s'adresse aux jeunes cyclistes، يعني موجه لمستعملي الدراجات. Donc 4. Combien y a-t-il de conseils dans ce document؟ إذا شحال كاينة من نصيحة في هذا لو دوكيمون هذا. Et comment le sais-tu؟ وباش إذا باش عرفتيها، كيف عرفت ذلك؟ Donc combien y a-t-il de conseils dans ce document؟ كاينين 10. Donc, il y a des conseils، كاينين 10. باش عرفناهم؟ Donc ils sont dit dans le titre. إذا تقالوا في لو تيتر، لحقاش لو تيتر فيه دي كونساي، اي وكثر من ذلك نيميروتي دون لو تكست، دونك مرقمين في لو تكست. اذا هنايا من العنوان كاينه 10، وثاني كاينين لي نيميرو من 1 حتى ل 10. داكشي علاش غنقولو il y a des conseils كاينين 10. ils sont dits dans le titre et numérotés dans le texte، ومرقمين في le texte. Donc, que faut-il faire pour être toujours visible pour les conducteurs؟ إذا اش خصنا نديرو باش نكونوا دائما مرئيين من طرف السائقين الآخرين، باش يشوفونا السائقين الآخرين؟ دونك هنا لا ريبونس راه كاينه في لو تكست. ها هي سوا فيزيبل. إذا اش خصنا نديرو؟ دونك تي بو بورتي، خصنا نلبسو كيما قلنا قبيله الملابس اللي هي ذات الوان حيه، اللي هي لامعه، اللي كتشاه، باش يشوفونا السائقين الاخرين. اذا اش غنقولوا؟ غنجيبو لا ريبونس من هاد الجمله اللي كاينه في لو تكست. دونك لا ريبونس غنجيبوها من لو تكست. il faut porter une veste fléau ou des vêtements. اذا خصنا نلبسو ملابس ولا شي لا فيست تكون لامعه، ولا دي فيتمون de couleur vive، يعني بألوان حية بحال الأصفر كما قلنا والأبيض إلى غير ذلك. La question numéro 6. Peut-on porter des choses lorsqu'on est à vélo؟ إذا واش نقدروا نحملوا معنا شي أشياء ملي كنكونوا في الدراجة؟ بطبيعة الحال لا ريبونس كاينة عاوتاني هنايا. هاهي. Ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou
تو ديستريغ، يعني ما خصناش نحملو معنا اشياء اللي تقدر تفقدنا التوازن ديالنا. دونك هنايا غنجيبو هنايا لا ريبونس من هنا نيت هي فون ميو بلاسي سي زافير سور لو بورت باجاج. دا خصنا نديروها في الباجاج. اذا اش غنقولو؟ لا ما خصناش ناخدو معنا اشياء اللي يمكن تفقدنا التوازن ديالنا. دونك هنايا il ne faut pas prendre des objets qui peuvent gêner ou bien نقدرو حنا نزيدو me qui peuvent me gêner ou distraire. Il ne faut pas prendre des objets qui peuvent gêner ou distraire. La question numéro 7. Donc, faut-il mettre un casque lorsqu'on roule à vélo? خصنا نديرو الكاسك يعني الخوذة ولماذا؟ دونك هنايا عاوتاني لا ريبونس كاينة في لو تكست. هيا دونك خصنا نقولو وي. دونك لحقاش بورت ان كاسك دير الخوذة. علاش؟ بوركوا؟ لو كاسك بروتيج طون سيرفو، يعني كيحمي الرأس بصفة عامة. إذا اش غنقولو؟ دونك وي خصنا نديرو لو كاسك وي باسكيل بروتيج لو سيرفو، يعني كيحمي الرأس بصفة عامة. لا تيت سيرفو راه هو الدماغ. La question numéro 8. La question numéro 8. Quelles sont, à votre avis, les situations difficiles qu'on peut rencontrer à vélo؟ إذا شنو هما الحالات الصعبة اللي يمكن نتعرضوا لهم باستعمال الدراجة؟ إذا من طبيعة الحال هذا اختياري، يعني كاين بزاف. دونك غنقول à mon avis في رأيي les situations difficiles qu'on peut rencontrer à vélo شنو هما؟ c'est quand veut traverser ملي كنبغيو نقطعو un carrefour، إذا ملي كنكونو قاطعين شي ملتقى الطرق، ou bien s'engager dans un rond-point، وملي كنكونو في الرون-بوين. هادو هما الوضعيات الصعبة اللي كنلقاوهم مع استعمال الدراجة. Très bien. Maintenant, je lis et j'écris. Donc la première question. Quel est le titre de ce texte؟ إذا ما هو عنوان هذا النص؟ إذا بطبيعة الحال العنوان كاين فوق لو تكست، هو دي conseils en or pour le jeune cycliste. هذا هو العنوان ديال النص. Deuxièmement, quel est le nom de la brochure d'où ce texte est-il tiré؟ إذا شنو هو الاسم ديال هاد لا بروشور اللي تخاد منها هاد النص هذا؟ دونك هذيك اي بي اس ار اللي كاينه في اسفل النص. دونك لو نون ديالها شنو هو؟ اي انستيتو، بي بلج، اس د لا سيكوريتي، و ار روتيير. هذا هو، هذه ابريفياسيون وهذا هو لو نون ديالها. 3. écris un conseil pour communiquer avec les autres usagers de la route. دونك عطي écris un conseil، عطي شي نصيحة باش pour communiquer، يعني باش تواصل مع المستعملي الطريق. النصيحة اللي غادي يعطيهم il vaut mieux respecter le code de la route، يعني خاص من الأحسن نحترموا قانون السير. 4. la question numéro 4. où le cycliste doit-il s'arrêter؟ دونك هنايا صاحب الدراجة فين خاصو يتوقف؟ من طبيعة الحال il doit s'arrêter au carrefour، في ملتقى الطرق، خاصو يتوقف في ملتقى الطرق، au rond-point أو في الرون-بوين، يعني حتى هي راه ملتقى الطرق. Très bien. Après la lecture، إذا بعد القراءة ديال لو تكست، دونك je relève dans le texte، إذا أستخرج من النص A 3 conseils pour le jeune cycliste. إذا ناخذ 3 نصائح من هذاك لو تكست. إذا كاينين هو في 10 ديال لي كونساي، ناخذ حنايا 3 مثلا. إذا مثلا أنا اختاريت tu peux porter une veste fléau، يعني خصك تاخذ ديما تلبس شي حاجة اللي هي لامعة. نقدر ناخذو من عاوتاني il vaut mieux placer ses affaires sur le porte-bagages. إذا من الأحسن ديما دير المسائل ديالك، يعني الأشياء اللي أنت حاملها في البورت باجاج.
porte bagage. النصيحة الثالثة مثلا tu peux parcourir ce passage à pied. إذا مثلا تقدر تمشي في شي باساج اللي هو مثلا خطير ولا شي حاجة تمشي على رجلك وتاخد الدراجة في اليد ديالك. La question B. Une phrase à la forme négative. Donc ملي كنشوف la forme négative c'est-à-dire ne pas. فين ما نشوف la forme négative يعني خاصني une phrase تكون فيها ne pas هي négation. دونك هنايا نقدر نقول مثلا ne pas. دونك هاد لي فراز هادو حنا خديناهم من لو تكست. ne pas les tenir à la main ما تاخدهمش في اليد ديالك. مثلا اختيار آخر ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner يعني ما تمشيش في الدراجة وانت حامل أشياء اللي تقدر تزعجك أو تفقدك التوازن ديالك يعني ديرونجيك. دونك عندنا هنا دو فراز عندنا جوج ديال الجمل إذا تختاروا وحدة فقط. المهم كاينة ne pas هي la forme négative. La question C. Un verbe du premier groupe et un verbe du deuxième groupe conjugué à l'impératif. يعني ناخدو واحد لو فيرب من لو تكست يكون في البروميي جروب. كنعرفو البروميي جروب هما اللي فيهم ER في الاخر. وواحد ديال الدوزيام جروب هما اللي فيهم ER ولكن ماشي كلشي اللي فيهم ER. يعني ER خصو في البريزون يتصرف افيك دو اس بحال فينيسون ويكونوا في لامبيراتيف. ما معنى في لامبيراتيف؟ يعني في الامر يعني ما يكونوش بادين بلي برونون بيرسونيل. اذا هنايا كاينين بزاف ديال الاختيارات في لو تكست. حنا اختارينا مثلا البروميي جروب. دونك هنا شيرش ريغارد حنا اختارينا جوج هما طلبوا منا غير واحد فقط. بالنسبه للدوزيام جروب رالونتي. دونك رالونتير هذا راه ديال الدوزيام جروب وهنايا في لامبيراتيف. دونك خديناهم من لو تكست كاينين في لو تكست. La question D. 5 mots qui contiennent des accents différents sur le E, la lettre E. Donc les accents هما اللي تيكونوا فوق ال A ولا ال E حنا خاصناهم يكونوا كلهم فوق E. دونك هنايا اختارينا مثلا règle هي grave être état garé et vite. دونك هادو كلهم لي زاكسون كاينين فوق ال E. La question E. Donc 3 mots qui contiennent des préfixes et des suffixes. إذا كلمات يكون فيهم البريفيكس والسيفيكس. البريفيكس هو اللي تيكون قبل الكلمة والسيفيكس هو اللي تيكون في آخر الكلمة يضاف إلى الكلمة للحصول على كلمات أخرى. دونك بالنسبة للبريفيكس عندنا ديبورتي. دونك دي أكسون هذا هو البريفيكس. عندنا imprévu et M هو préfixe و déplace هذا هو البريفيكس. بالنسبة للسوفيكس عندنا hauteur دونك EUR هذا سوفيكس. éclairage age لحقاش لو راديكال هو éclair. direction دونك الراديكال هو direct دونك EON هو suffixe. Très bien. La deuxième question. Je dis ce que j'ai apprécié dans ce texte. إذا أقول ماذا أعجبني في هذا النص. إذا tout simplement أعجبوني النصائح اللي قدمهم لي هذا التكست هذا. J'ai apprécié dans ce texte les conseils qui sont très importants. يعني عجبني في هذا التكست هذا النصائح اللي هي مهمة بزاف. Alors إلى هنا إذا انتهينا من الصفحة 136 و 137 لا ليكتور. شكرا على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله.